continue die oh mo bro odokwa e ma se wo hunu amane o continue die ampa enen so memo akwa aba eba akwantu mu nsam so biom babia wo bia medi enchia free to dia mpo nyankopon chen ena de ebrewo meda wase ema wakwa aba se ena so o sai ese adaje na mohwemie na watiemie na yadwendwene akwantu mu ho ena akwantu mu nsam a yebeche ene se yebusa se akwantu wona wonya wo ho ena tukwai ana se wona oni bibi ena tukwai mekana se sabi anyafo ena tukwai ana se wona wo sika ewo mu hu ne tukwai yina no bedu se yebewie no na yehunu nintia ema tukwai ne wona otukwa dodo no so enunti medawase se na nso wajibre se obehweme na woneme ache akwanto mu nsem nti bra ese de hye na se no yentumi mfa saa bre no nhyase adofo mu a ese omohwe adofo a ese wo kire wona dwene ewo so no ebiru se bia yesi efrom no na enama akwanto mu ensam ne bra edibidu fie ne bra yehye dwumadi na senti no na enya saa nipa no na eno mu ache adwene nanso yekoso ene mu ache akwanto mu nsam no anasa yekoso ene mu che sere da metaka no mesi enye me nkwa amadwene ena nya wo so nkwa amadwene na emum ye pese ye nyina so adwene na ye kira adwene na ye hunu se akwantuo ye na emum babia wo kɔ no ehe ena wo kɔ na wo susu hu sei e kire wo nua ban na wo kire wo adwene sei na o ka se na kire wo na oti hon sam sei ena o pe se wo kɔ eno enti ena ebre no bremu no me na wo tenase esi nkunwa na ye che akwanto mu nsam na che sede ebeya ebehunu babia ye kɔ no babia ye kɔduo ne dwumadie no sede ebeya ebesi aboyen eno nti enene me ne wo asa tenase bi mu a me ne wo che akwanto mu nsam no Patricia Konadu o hweme Ewadin sha wo se o hweme o de o message na ba wo se eye kama pa menu abema dwumadi na wudi ne ye kama eno nti ye koso eche ye hwese ye betimi ne ye nu abema bi atwetwe enkomo enenso na ansana no ye mfa nwumwe ento ase ansana ye hwese ye betimi ne ye nu ano atimi atwetwe enkomo a na wono so adwenkyere a wo ewo enensem a ye beka ho no wono so enewo eneme ya chebi ne hunu ne eye se ye che enunti ene message ya ye de bramo se enyafo ene tukwai anasa eskafo ene etukwai na utukwai na konya bibia de na esi ti mo mentenu ni
Toronto away enimia Germany away what you feel if you oh what assassin problem le bata oh said you to no ekano wasi ofie ni fie ntino wamane sika bebree de amane nkofo se omfanye ajapade ma no omfansi da ma no said be ya da ache se ofira kwantum ba fie a obanye ba bedi ni tiato ofie ni fie o ohwe Germany awo Canada awo Toronto awo akwantum awo ani patimono na wa krasi ka bebredi abre na busuafo se mo fansi dama no fanya japade ma no na oba ya asase mpa abono no so fini bi ma so be kan se mananwe no ti wa mfini ya na ya koyese me ya ka kantum yanso na nya kwantum no peso baka wontira na mum de fiefo ayi no ntira enum ti sabre wo fie unua bi wo amanone unua bi wo akwantum wa hye wo se ye adwuma bi ma no na de ba akwa wo mu nie se obi wo akwantum na se wakase ye bibi ma na hunu se wo na wo ye na wo na ye wo dia wo ana ye wo dia efi se de watena akwantum a wo nkrata wa akwantum no o mafie emedi afi na emo mo bafie abi a wacha aboso miensa na wasa akọ nti wo a wote wo na ye wo dia na menu mienu yem pese saade ne beto ye ma yenua bi aka kire yense ye ma nanwe ne huntina ye tenase na ye che akwantu mu nsem na adwinbine ho na da bia ne da bia la ye de firi ye maimu ansa na ye de akọ akwantu mu no yen hwene yi fi se akwantu mu anya ni gie sa se de bia ye ne ye wo fie ne yehunu no akwantu mu nya ho to sa ye wo ye maimu se awoba nanya bia aba adwuma bi ne ye adwuma bi ne ye itimi eda bra ye pene sori kwa adwuma nanso akwantu mu ntisa se wo adwuma mpo na wo ya untimi na se awaba untimi na se huhura ba untimi na se wabre efise enoma da wo so no dooso ne wo dwundwene ho no dooso wo dwundwene wo da aka ho ladbe ni watabelo gasbe beba o ba na bia wo jama ho de wo de hwe wo ma de wo pese wo de ye japade me ka untimi na ti akontu munu enyemre sa ehunu no akwantu nya ni gie sa nanso se wa firi wo mama kwa onya akotom enu nti enafutu ne kwa mafie ye na ewo fie no mebusa se ye fa ne pese etukwai na pese etukwai no aye ahoto aye wo ntini etukwai sika aye wo bebre ntini etukwai ana se ye ni sika ntini pese etukwai ko pe bibla se wo obi be ka se anam wo sika akra de ya ne mi tukwai ko pe de ana me kope ade na me kope na wakontum nti menu bi aka wose ono de ono pa de boni pa de onkodi boni pa
So ska akra na so tani mama osu so de bibia ebe obeso sise sika kakra na wo no se wotana fia sa sika na be si ti yesi otu kwai na okope bibi diba eno nti ana ye adwendwene ho na ye hunu ni ye na ye hunu ni ye na yafa o sika kakra tuba se otu kwai o sika kakra aba se otu kwai akwantuo na wotu no ye baby o kono sika be se na ohwe a wakalede ko ne nyina mu no bia na bu hu se woni sika nti na wokọ ehian na wokọ ebi asabre no na obisu wo ho a usika na wode kono se wo chemu du e ma ba ko a obetimi dia na ho aye bibi nano so wonya eno wonya no anso wosi wa ho kire ntina wotu kwai eye na ne nyina mu na akọwie se ehin na wokọ ehin na wode woni atira awokọ eho na juma be titiru pa na wo na wokọ ubusa ne sei na ubusa ye ne ka kire wo sei aha na ye ntina wokọ ana sa wode wodo tiri bom na wokọ eya na eya se bia Yakoba bi na yinnim ho asem Yakoba bi ni nim di nti de ewo ho poten nanso yeko tina de mibusa na se ona woni sika ene tukwai ana se ona wo bie ene tukwai so number emusa ye ho nti se wo hweme a babia wo bia na se wa me busa yi fa wadwenkyere ebra na ye hunu ni ye na ye mfa na ye hunu die ye ne fa minisika renti metu kwai obisu oska ono so betu kwai nina mu no sei na ekontu na ekwa wie ye sei ye ni enua ba ko bi betwetwe nkomo yegusu a ye toto ahoma no setuma ye ne no ebetwetwe nkomo no ama ono so akyere ya dwene na yehunu ni eye na yafa anti ayatoto humana bese ye ni enua no ebetwetwe enkomo no na ono so de na dwenkyere ablay ewo dwumadi no eso menu adofo ya sha ase no ya ka bebrebe ya sua bebrebe nene no ebre ne ko enti ne yankasa nkwa ni yankasa nche bia na ye pese ke ni nua no atwetwe nkomo betie wa bi ne nkene kura na de dwumadi ne sia na ye nyanya no enu ntina ma mekasa aye tententen no na dasane dwumadi pote bedie ene nsema ebe kan fa kwantum ho no ye kwantum nkrata asem ebubusa se etisei
oman bi a wo so bia no sei na emu nkrata asem tie na se woni krata so na wo man ni mu a sei na tie ehunya asem so a sei na tie no ntiminim se obehweme saa ble no menu Argentina ni bi ehwe dwumadie no metia obia wo bia yeguso ene mo kasa ya toto ahoma no se yebenya no a na ye ne no akasa menu ya no tire Spanish ba yebekin kai edi amamo se ne etie no ntiba bia wo bia wo so wo hwe bia no na wo de enso abana abo dwumadie no na ama dwumadie no nso akoso ya fa atu ye ho so se ye ne wo ebesua ensema ya fa kwantum ho na aboayen ewo babia yeko na wotwe se na meka kire wo se onyankopon frɛ Abraham no ka kire ne se Abraham firi obusuam ne tukwai na Abraham tukwai na kwantu no so koyi nshira Isaac tukwai na se wokin kai Bible no se bra Isaac tukwai no kodu gara no na ehwa ye din na bibia asai na bibia nkoyi edunti wo na dwen se obesai na chi na wasa akọ ne kurom na de okache ne se tena ho na me se mishiraw nti wo shira no wo se sabre no na fudi a wo ye no o twai ne mo ho tinsia ne ba na so bye ebra otu kwai no ko shira no nti wonso otu kwai na he ena wo pese wokọ ene ehe na wo pese wokọ na he nsam na wate ya sha ase no yate Argentina nsam yakọ Saudi Arabia yakwati won nsam bi na eni ni baako a wo Australia so atwetwen komo ma no so eka ho nsam so kire bi eni baako wo Dubai ono so antuma ma ye ono so aka ho nsam kakra kire eni ni no bebrebe na egusu a ye atwetwen komo na omo so de babi omo wo no ho nsam ma ye na aboa ye ewo ya kwantum nsem anwa na egusu a yene moche no se de mekan no ebre no kọ nti ye frɛ ona e pese no mo charge na yenya wo nanso ene hwe de na me ameta kan se me se me pese yenkwa yebeche adwene yenkwa beka bia de yehunu na sa de yate e wa kwantum na emumwo de a wahunu me de a mahunu bi de a wahunu no ye kabo mu a na aboye nyina na yehunu ne eye se yetenam enonti topic ne se anyafo ne tukwai ana se esikafo ana etukwai ti mo ma yenti enyum kakra
Sammy. Akwantu mu nsɛm dwumadi no na waso gusu a wotie ne mani gusu a wo hwɛ no yegusu toto homa sɛ bɛyɛ a ebenya Lumbes residence yenya ne na kasa nti momentie lumba ne na champo kakra Same unu ye kakra na nso bia obi ano metia wo o se wo hwɛ na hwan na pa wada so no pay o se dwumadi no yɛ pa Ghana for nsɛm kadeɛ wokaso di amanfo no akyi a wobɛka obi man so saa na ayɛ ma santema mponi ba bakugya mfi a ne mmra ne di jo ɔde awerɛkɔ aka obi man so yi apropia nso ni soro wɔ ne ntakra manfo ɛne saa na tie di a yɛbɛhwɛ ne asa kɔ yɛ akyi okay na bye bye mama yɛnhwɛ na yɛnkɔ yɛnti yɛnka akwantu ɛno nti no yibusa wo sɛ ɛbrɛ dodo sɛ ɛna dodo sɛ mfie dodo sɛ ne wɔde ne wɔkɔntu ma wonya nkɔɛ sɛ wodi nkɔfoɔ no wɔti a nkɔfoɔ nsɛm keka de yɛabɛka akwantu mu nanso fie ne fie efie ne fie yɛse efie asɛ sɛ deɛ koraa efie ne fie te mama yɛnhwɛ ne yɛnka akwantu mama yɛnhwɛ ne yɛnka akwantu Owura Kojo Pounds don't after all megazege ono we report ya ano manta for no be mo bia metia mo nyina tiam ye tasu na Abigail Abi on se metia o o maye ana yanka kwatu babu ho autu ko diwo no aka ho the kai ne bia na Nigeria kwatu ne bi jan kwatu ne de bi ko ka ho na ne ba ne yo modin when tell him bano so ka se wudi nkofo no achi a na na se be die sie dia ani obaka kwantu obaka kwantu odi na kakra wanya no ode tnafia ode tnafia bobra odi na ebeyi nanso kofo no achinti onya hwe onfa hwe mai omo bla bia ntino no ayesa no aka kwantu ti enye nanka kontu why enye nanka kontu why sro nanka kontu kemi me basisi ya asa me tese me hwe na mu
We invite home. Yeguso toto humana se baya yebenya yenua be manana ono so de na dwenche na bana menene no ya fama futu ntino yeguso a yene dadi lumba cha kwantu mun sawno enti babi a wo hemi bia no tie lumba nyum ni bina yeguso toto humano ena dwumadie no an kono sade ye peno no nanso yebefa no saafi se ahoma na edidi dwumadie no edu da bia na aboye to da bi so na aye bibia ewo ho enu nti eba na sa mma yemfa na sa se pese yenkoa na ye kira dwena ne yebekasa sa yankasa betimi di enim die ne die yehunu akasa ma bia wate ase ebia ayewode nanso adwene ni ba akofo tirim enti sede ebire ne kona yenya yenua no yebehwe na yedi dwumadie no ne de no akwa wieye na yehwese kanyame bo na se kyena odum ye ne sa ade pa bi kye ne se enya konya tenase bi mu a enkomodi a yesenke di ma ne yewde ma ntiase ba mu no oso onya kwai ahwene yi pa na osua ade bi afrima onya bi pa bi asua ade afrimu nti ene no ebehwese yedi dwumadie no ebesi ahana yachia adofo enyina obra kwantu entino adofo a na kane no omutimi hweye ebre ne bremu no ye bre a ye de hye na sentino sabre kura no omoso entumi enhwe bi nanso yeguso ara sebe ya ye becha kwantu mu nsem sede me kan no ebinum si ohianti no mutu kwai na wisu bebusa se hia wo de a uni sika de a sika sei de na unya sika se wo de tukwai okwaje bosia ana se wo sika wo ho a hunu se enso no na de aka no de tukwai ana se wona wo sika wa adwuma ye e wo manum ne ja adwuma no ho tukwai ya sembusa na menkwa no de minimu no de masua fa ho no menkwa mentre enu ntie adwuma ne si a wo hwa a fodwentire ebra so na dasane fodwentire no ene ebekenkai na di adi adwuma no meda wase ema mu ne hwe se enenso ohwe adwumadie no na ayekama ode ma menu mienu wei eya sembusa mede emaw wei eya sembusa mede maw se ebeka se caution a mede maw se ansame se eye ona wo sika ene tukwai na se wona woni bi ene tukwai oman bi wo ho a ansa na bekwa kodu ho ne bia ye sikai ai di ukuta be 200 million ansa na otima kodu ho ebi ho nso a woni ya be 100 million ebi 80 million ansa na watimi akodu ho na so mbusa se wo sa sika na betukwai a oyu hiani ana se oyu sikani ne de nti na ma sa ni pana wo sa sika no nso utukwai ye sika ni so a ahotire o man mu e de ntira eno ma na enkoyi fwadwo ntire e fa bra adwumadie ni so me do si ya chia me kurom kukum adofo nyina saa so na me chia me maame a wo me eno bapa atafosi eno atakoso ya me chia wo ne me nuanom nyina me chia bibia saa so na me ame do fupokua me chia wo na eye eno saa maame saa me maame usa wo ti efikesim
wonu kunu metia mo saa so na meyere adwosia nso me ne nkura nyina metia wo mu nyina medefo bedi usia na me fo nsia kwa ewura mfi Argentina fo omo constitution omo Moreno omo Morris omo Sese Pass omo Kosovede omo ko miamia hodo nyina me kase me bodin a ebedoso na miamia nua kwamboache bebia obi a metia saa so na edi metia jaba woni eye kwamboafo akwenta kumase mo nyina so metia mo na mura mfi shortman oni ne nua panyini atapanyini metia obi biara na nakwasi ene dada kodwo amankwa monso metia obi biara enchia enkoma obi biara a otie me na ohweme Kofi Amankwa Elek Jack ne constitution fo nyina metia obi a edageman osafo ageman metia omo saa so na ne ba owura bia obi a no metia o edageman what you say bye bye